बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हजरत शाह शम्स तबरेज के उर्स का दूसरा रोज दरगाह पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के दूसरे रोज की तकरीबात जारी हैं। ज़ायरीन की दरगाह आमद का सिलसिला जारी है। उर्स के मौके पर दरगाह पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। उर्स के दूसरे रोज शाम में महफिल समा का एहतमाम किया जाएगा। हजरत शाह शम्स सवारी का 769वां 3 रोजा सालाना उर्स तकरीबात के बारे में जानते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद, बताइए। 769वें उर्स की जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। आज उर्स का दूसरा रोज़ है और आज भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए शाम के वक्त जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रश देखने में आता है दरगाह के ऊपर, और जो इस वक्त जो है वो मुल्क भर से ज़ायरीन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। दरगाह पर दुआओं मन्नत मुरादों का सिलसिला भी जारी है। जबकि बात की जाए इस वक्त हम दरगाह के स्टॉल्स वाले हिस्से में मौजूद हैं, जहाँ पर ज़ायरीन के लिए तबरुक के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की जो ख़रीदारी की जो मेले की अशिया होती हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। बात भी करेंगे स्टॉल्स से। जी, क्या कहते हैं, हज़रत शाह शम्स का सालाना उर्स है, तबरुक मौजूद है, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, पहले तो इससे ज़्यादा रश होता था, लेकिन इस दफ़ा महंगाई की वजह से इतनी आवाम आई नहीं है, किराए बढ़ गए हैं और कारोबार बिल्कुल है नहीं, बैठे हैं अभी तो। अच्छा, आपके पास तबरुक में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दरगाह पे मौजूद है? यहाँ पे सिर्फ ये नियाज होती है ज़्यादातर, और रेवड़ी है, सोन हलवा होता है हमारे पास हाफिज वालों का। अच्छा, और उसके साथ साथ अलम और दीगर अशिया, चादरें अलम पाक चादर वगैरह मकसद मेले के हवाले से चलती थी, ढोलों के साथ आती थी, बहुत हिसाब किताब था। अब लेकिन कुछ भी नहीं है। शाम को होता है मकसद जो पहले लेके जाते हैं चादरें वो ढोलों के साथ लेके आ रहे हैं, लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम आ रहे हैं। पहले की निस्बत कम है खरीदारी। जी जी। बिल्कुल, यहाँ पर जैसा कि अगर मेरे कैमरामैन आमिर शाह दिखाएं तो यहाँ पर दिए जलाने के लिए तेल भी मौजूद है, दिए भी मौजूद हैं। लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी मन्नत मुरादों के लिए दिए जलाए जाते हैं। ख़ास तौर पर उसके बाद जो है वो तबरुक भी यहाँ से ख़रीदा जाता है। चादरें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि दरगाह के ऊपर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मी की शिद्दत है, तो गर्मी की शिद्दत को देखते हुए ज़्यादा बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ नहीं पहुँचे, तो यहाँ उनके हवाले से यहाँ नग भी मौजूद है। क्या कहेंगे बुजुर्गों इस हवाले से? ख़ास तौर पर अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर नग मौजूद हैं और यहाँ पर किताबें भी जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। इसके साथ साथ ज़ियारत के लिए दीगर चीज़ें भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो पकवान सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है कि जो ज़ायरीन आते हैं अपनी मन्नत मुरादों के लिए यहाँ पर जो है वो पकवान भी जो तैयार करवाए जाते हैं। और पुलिस की भी एक यहाँ पर एक भारी नफरी मौजूद है जो कि एंट्रेंस दरवाजे से लेकर दरगाह के अंदर तक मौजूद है, जो कि चेक एंड बैलेंस के बाद जो है वो उनको अंदर जाने दिया जाता है। वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं। ये ज़ायरीन आ रहे हैं जिनको चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो अंदर आने दिया जा रहा है। जी, कहाँ से आए हैं आप, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या दुआ लेकर आए हैं? दुआ वैसे मांग रहे हैं, यहाँ क्रश पे काम करते हैं हम लोग। अच्छा, दरगाह पर आए हैं उर्स मुबारक की दुआ के लिए? जी हाँ जी, उर्स के लिए दुआओं का सिलसिला भी जारी है, दुआएं मांगे जाने का सिलसिला जारी है। करीब दूर से लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, मगर गर्मी की शिद्दत को देखते हुए एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन चुके यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जिसकी वजह से शाम के वक्त जो है यहाँ पर ज़्यादा बड़ी तादाद में रश जो है वो देखने पर आता है। यहाँ पर भी स्टॉल्स मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अलम यहाँ पर जो है वो तैयार किए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है लोग यहाँ पर अलम भी ख़रीदते हैं जिनको अपने घरों पर लगाते हैं, और दुआओं का सिलसिला भी जारी रहता है। यहाँ मजीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे जी, उर्स की तकरीबात जारी है? उर्स लगा हुआ है बस, और यहाँ के लोग आ रहे हैं, मकामी लोग आ रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। ये तकरीबन 4-5 साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। हाँ जी। आपके पास क्या क्या तबरुक के साथ साथ बच्चों की खिलौने हैं, क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास ज्वेलरी है, खिलौना है और मिट्टी वाले बर्तन है और मुल्तानी खुस्सा चप्पल है, बस यही कुछ है। वो स्टॉल्स वाले हैं जिनका कहना है कि दिन में गर्मी की वजह से ज़ायरीन एक यहाँ पर मौजूद नहीं होते, मगर शाम के वक्त ज़ायरीन की एक बड़ी जो तादाद है वो दरगाह आती है, अपनी दुआएं मांगती है, मन्नत मुरादें जो हैं उनके लिए यहाँ पर आते हैं। जी जुनेद अनवर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में महंगाई के सताए मजदूर हुकूमत पर फट पड़े। मजदूरों का कहना है जो भी बरसरे इक़्तिदार आया उसने महंगाई बढ़ा दी, अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं, हमारी दिहाड़ी वहीं की वहीं है। मजीद मजदूरों का क्या कहना है जानते हैं माज बिन शफीक से। जी माज, बताइए। बढ़ती महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, तो वहीं दूसरी जानिब
بڑھتی مہنگائی نے مزدوروں کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر مزدور موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کر دہاڑیاں کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت سے پہلے 40 روپے پاؤ ہم لوگ گھی لیتے تھے، عمران خان کی حکومت آئی ہے وہ 80 روپے پہنچ گیا ہے، اب یہ شہباز شریف کی حکومت آئی ہے اب 120 روپے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکومتیں چینج ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے اپنے حساب میں لگے ہوئے ہیں، ان کے خرچے گھر کے زیادہ ہیں، غریبوں کے گھر کے خرچے نہیں ہوتے کیا؟ ہم 800 روپے 1000 روپے دیہاڑی کماتے ہیں، ہمارے گھر میں 2000 کا خرچہ ہوتا ہے، ہم ڈکیتیاں ماریں، ہم لوگ قتل کریں، ہم کیا کریں؟ ہم اگر یہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذلت سے بہتر عزت موت ہے، اگر ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا ہم لوگ ڈاکو بن جاتے، قاتل بن جاتے، مگر ہم خدا کے خوف سے دوزخ کے ڈر کر ہم لوگ صبر میں ہیں، ہمارا کوئی نہیں اللہ کی ذات کے سوا، یہ حکومت ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ اور مزدور بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ 500 دیہاڑی لیتے ہیں، ان کی کم از کم 2000 روپے دیہاڑی ہو، پیٹرول کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، چیزیں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ہماری دیہاڑی وہیں کھڑی ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہم غریب آدمی ہیں، کوئی مہربانی۔ یہی کہا جا رہا ہے ملتان کے مزدوروں کی جانب سے بھی کہ جو ہے وہ حکومت انہیں ریلیف فراہم کرے، کیونکہ بڑھتی مہنگائی کے باعث اجرتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اجرتیں وہیں کی وہیں ہیں۔ معزمین شفیق شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ لیبر کوڈ ملتان میں زیر التوا کیسز کی تعداد 900 سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماہر عمران سے۔ جی عمران بتائیے۔ بات کریں گے آج لیبر کوڈ کے حوالے سے، تو اگر ایک ماہ کی اگر ہم بات کریں تو لیبر کوڈ میں ایک ماہ کے دوران 47 نئے جو کیسز ہیں وہ دائر ہوئے ہیں، اور ایک ماہ میں 47 کیسز کے ہی فیصلے ہوئے ہیں، یعنی جتنے دائر ہوئے اتنے ڈسپوزل ہیں۔ لیکن اس وقت اگر مجموعی طور پر بات کریں تو 932 کیسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں لیبر کوڈ میں، مختلف محکموں کے خلاف، جو سرکاری اور نیم سرکاری جو محکمے ہیں ان کے خلاف جو درخواستیں ہیں لیبر کوڈ میں دی گئی ہیں، جن کے جو حقوق سلب کرنے کی اداروں نے کوشش کی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ فروخت تیمور چانڈی صاحب موجود ہیں، لیبر کوڈ کے کیسز کو آپ ڈیل کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس ڈسپوزل کے حوالے سے، اور کون سے کیسز ہیں، اور لیبر لاز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو سرکاری محکمے ہیں یا پرائیویٹ محکمے ہیں، جو ان کے ورک مین ہوتے ہیں ڈیلی ویجز کے اوپر، کنٹیجنٹ کے اوپر، یہ وہ لوگ ادھر لیبر کوڈ میں آتے ہیں جو مطلب ان کی تنخواہیں نہیں دیتے، ان کو ریگولر نہیں کرتے، اس کے حوالے سے جو ان کی جوریڈکشن بنتی ہے وہ لیبر کوڈ بنتی ہے۔ پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے 2012 کا، جس کے تحت اس کا سیکشن 33 ہے، جس کے تحت یہ ورک مین جو ہیں لیبر کوڈ سے اپنے مطالبات کے لیے دادرسی کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ مختلف اگر محکموں کی بات کریں تو ان میں کون کون سے محکمے صرف فہرست ہیں جن کے کیسز اس وقت جو لیبر کوڈ میں زیر سماعت ہیں، اور سزاؤں جزاؤں اور قوانین جب فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کس طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اس میں جیسے ایم ڈی ہو گیا ہے، پی ایچ اے ہو گیا ہے، فوڈ اتھارٹی ہو گئی، اور جیسے اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یہ میونسپل کارپوریشن ہو گئی، ڈی سی آفس کے ملازمین چھوٹے طبقے کے ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں یہ جو لیبر کوڈ میں آتے ہیں۔ تو اسی کی جب ان کے خلاف کوئی ثبوت آ جاتا ہے، جج صاحب ان کو پرماننٹ کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ جی بالکل، داد رسی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں لیبر کوڈ میں جو جن ملازمین کو بغیر نوٹس، بغیر قانونی کارروائی مکمل کیے نکال دیا جاتا ہے تو ان کے پرماننٹ نہیں کیا جاتا، تو ایسے تمام ملازمین کو جو ہے وہ مستقل کرنے کے احکامات ساتھ مستقل کرنے کے احکامات ہوتے ہیں۔ ماہر عمران شکریہ، آپ آگاہ کرے تھے۔ رحیم یار خان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ذہن بے قابو، گرمی کا پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، شہریوں کا برا حال ہے۔ مزید جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر بتائیے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا جن بوتل میں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ رحیم یار خان شہر میں 8 سے 10 گھنٹوں کی ریکارڈ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس شدید گرمی میں شہری جہاں گرمی سے تل ملا اٹھے تو وہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری ہمارے موجود سے جانتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس طرح سے کہ 1 گھنٹہ بجلی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ نہیں ہوتی، یہ شہر کی صورتحال ہے، تو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر بہت مشکلات کا سامنا ہے، بچے بڑے گرمی سے سب بلبلا اٹھے ہیں، گرمی کی شدید صورتحال ہے یہاں پر، اور بزنس سیکٹر خاص طور پہ خاصا پریشان ہے، اور جو دکاندار ہیں وہ شدید پریشان ہیں، گھروں میں پانی نہیں ہے، اور ایک تو بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، اور جو مہنگی بجلی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی، تو اس وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بجلی کے بل دیکھیں تو 3 گنا زیادہ، لیکن بجلی نہیں ہوتی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ شہروں میں تو ہے 10 سے 12 گھنٹے، دیہاتوں میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی جا رہی ہے۔ بجلی کے بل ایسے آ رہے ہیں جیسے بجلی 24 گھنٹے چل رہی ہو، لہذا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ یہ کوئی کنٹرول کرے، ان کا کوئی بجلی کے بل کا کنٹرول کرے۔ جی بالکل، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے، شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے۔ عامر بھٹی شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔
मियांवाली में तहसील पिपला के सहाफ़ी दरबदर, इंतजामिया की जानिब से सहाफ़ियों को प्रेस के लिए जगह फराहम नहीं की गई। सहाफ़ियों का कहना है आर्जी तौर पर बिल्डिंग फराहम की गई थी। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। कुल बात की जाए अगर मीडिया की तो मीडिया को मुल्क का चौथा सतून कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ज़िला मियांवाली की तहसील पिपला में प्रेस क्लब के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया ने ताहाल सहाफ़ियों को कोई जगह फराहम नहीं की। बस जी अख्तर भाई, ये बिल्कुल अलमिया है और ये जो है पंजाब सीड कारपोरेशन की तरफ से ये जो है ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलाट तो की गई, मगर ये जो है कई साल पहले हमें अलाट की गई, मगर उसके बावजूद इसकी बिल्डिंग खस्ता हाल है। ये हमें फर्जी तौर पे दी गई है, ना इसके ना यहाँ पे कोई बैठने के लिए जगह है और ना कोई बिजली का इंतजाम है, ना कोई वाशरूमों का इंतजाम है। वो इंतहाई खस्ता हाल बिल्डिंग है, यहाँ पे बैठने से भी डर लगता है, खिड़कियां दरवाजे इसके टूट फूट का शिकार हैं। और अब तो यकीन जाने कि हम सहाफत करते हैं तो हम कभी किस होटल पर बैठकर खबरें लिख रहे होते हैं, कभी किस होटल पर बैठ। अच्छा ये बताइएगा कि इसको ताले लगे हुए हैं, ताले किसने लगाए हुए हैं? क्या आपके पास इसकी चाबी नहीं है? ये खस्ताहाल बिल्डिंग क्यों ली आप लोगों ने? ये हमने क्या लेनी है अख्तर भाई, ये कई साल पहले हमें दी गई थी बुनियादी तौर पे, तो ये पंजाब सीड कारपोरेशन की बिल्डिंग का एक हिस्सा है जो हमारे पास है। मगर ये हमारे पास इस तरह से है कि सब्जी मंडी के जो आड़ती हैं वो जब चाहते हैं हमसे चाबियां ले लेते हैं और जब चाहते हैं हमें जो चाबियां वापस कर देते हैं। मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना हमारा कोई अमल दखल है, वो कागजी तौर पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रेस क्लब है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि कई साल पहले ये जगह फराहम की गई थी, लेकिन तहसील इंतजामिया की जानिब से ना इस इमारत की मुरम्मत करवाई गई है, न दरवाजे ठीक करवाए गए हैं। इमारत की मुरम्मत नहीं करवाई गई। अख्तर मजाज शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। कोहे सुलेमान में खुशसाली का मामला, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इमदादी काम को हंगामी बुनियाद पर शुरू करने का फैसला। हुकूमत पंजाब और NGO अखुवत के साथ MOU किया जाएगा। कमिश्नर ऑफ DG खान में कोहे सुलेमान के मामलात पर मशावरती इजलास। कमिश्नर DG खान मोहम्मद उस्मान अनवर ने इजलास की सदारत की। अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की इजलास में खसूसी शिरकत। डिप्टी कमिश्नर्स मोहम्मद अनवर, जमील अहमद जमील और दीगर अफसरान मौजूद। DG खान में पॉलिटिकल असिस्टेंट इकराम मलिक की अपने ऑफिस में खुली कचहरी का अहवाल जानते हैं आशिर इस्फाक से। जी आशिर। जी बिल्कुल, कोहे सुलेमान के लोगों के मसाइल के हल के लिए पॉलिटिकल असिस्टेंट कोशिश हैं और ख़ुसूसी तौर के ऊपर अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई है और जो साइलिन आए हैं उनके हवाले से उनकी दरख्वास्तों पर समाअत भी की है, उनके मसाइल मुतल्लिका ऑफिसर्स को हल करने के जो अहकामात हैं वो भी जारी किए हैं। बात कर लेते सर कोहे सुलेमान, क्योंकि कोहे सुलेमान एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पर लोगों को सहूलियात की भी कमी है और लोगों के जो मसाइल हैं वो आप हल कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे लोग किस तरह के मसाइल लेकर आ रहे हैं और किस तरह से उनको हल किया जाता है? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर जो है खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इस सिलसिले में ये है कि रेवेन्यू के जो मामलात हैं, ज़मीनों के मामलात हैं, बुनियादी तौर पे उनके लिए रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरे साइलिन आ रहे हैं, दरख्वास्त दहिंदा, शिकायत करनिंदा आ रहे हैं, उनके मसाइल भी हल किए जा रहे हैं। इस मौके के ऊपर जो रेवेन्यू के हवाले से हैं, तहसीलदार, रेवेन्यू अफसर सारे एक मौके पर मौजूद हैं। लोगों के ज़मीन के कब्ज़े के बारे में जो मसाइल हैं, गिरदावरी के बारे में जो मसाइल हैं, इंतकाल विरासत के बारे में हैं, इस तरह के सारे मसाइल हल किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर लोगों के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल किया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर पॉलिटिकल असिस्टेंट इकराम मलिक की जानब से अपने तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल किए जा रहे हैं। आसिर इस्फाक शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। रहीम यार खान के शेख ज़ायद अस्पताल में डायरिया के मरीजों की तादाद बढ़ने पर तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम बताइए। गर्मी का मौसम आया तो साथ डायरिया की बीमारी लेके आया। डायरिया से बचाव से डॉक्टर्स को तरबियत देने की आगाही दी जा रही है। शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज में एक आगाही सेमिनार रखा गया है जिसमें डॉक्टर्स को तरबियत दी जा रही है कैसे डायरिया का जो पेशेंट आएगा उसको उसकी ट्रीटमेंट करनी है। प्रिंसिपल शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम नगारी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डायरिया जो है गर्मी के मौसम के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती है जिसमें बच्चे और बड़े सब मुतासिर होते हैं, तो किस तरह से डॉक्टर्स को तरबियत दी जा रही है ताकि इस तरह के जो पेशेंट्स आएँ तो उनको बेहतर तौर पर केयर की जा सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, हर साल गर्मियों में नंबर ऑफ जो केसेस हैं डायरिया के वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और इस साल भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हुए हैं। हमारे पास एमरजेंसीज़ में खासी तादाद बड़ों में भी और बच्चों में भी डायरिया के केसेस के आ रही है। तो ये जो वर्कशॉप आज हम करा रहे हैं इसका मेन मकसद मैनेजमेंट है डायरिया की, कि जो पेशेंट्स बच्चे या बड़े, क्योंकि इसमें पीडियाट्रिक्स और एडल्ट्स दोनों के कंसल्टेंट मौजूद हैं, कि वो उनकी मैनेजमेंट को केयर करेंगे। और एक जो मेजर एस्पेक्ट है प्रिवेंशन का, उस पर हमारा स्ट्रेस है कि इस बीमारी से
سے روک تھام کیسے ہو سکتی ہے. اس میں جو زیادہ جو ہمارے پوائنٹس ہیں کہ جی پانی بوائلڈ استعمال کریں, جو باہر کھلی چیزیں ہیں کھانے پینے کی ان سے اجتناب کریں, اور پراپرلی کوکڈ جو ڈائٹ ہے وہ استعمال کریں. تو یہ 2-3 میئرز ہیں جو سمپل میئرز ہیں, اس سے ڈائریا کا جو انسیڈنس ہے ڈیفینیٹلی کم ہو جائے گا. باقی اس کے حوالے سے کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس تمام سہولیات ہیں, آئی وی فلوئڈس ہیں, ڈرپس ہیں, میڈیکیشن ہے, ORS ہے, تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل, جو ڈائریا سے متاثرہ مریض ہیں ان کے علاج کی تربیت دی جا رہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مریضوں کو آگاہی دیں. مریضوں کو آگاہی دیں. عاصم صدیق شکریہ, آپ آگاہ کر رہے تھے. خانیوال میں ڈپٹی کمشنر شاہد فرید معذور افراد کو معاشرے کا کارآمد فرد بنانے کے لیے متحرک. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو معذوروں کی فلاح و بہبود سے آگاہ کرنے کے لیے مہم لانچ کرنے کی ہدایت کرتی. مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے. جی ندیم. کمشنر خانیوال شاہد فرید نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ میٹنگ کی افسران کے ساتھ, اور معذور افراد کی بہتری کے لیے اس میں بات کی گئی ہے. تو مزید ہم بات کریں گے, ڈپٹی کمشنر شاہد فرید صاحب سے موجود ہیں. سر, سوشل ویلفیئر کے افسران کے ساتھ اپنی میٹنگ کی جس میں جائزہ لیا ہے کہ معذور افراد کے لیے بہتر سے بہتر کام کیا جائے, تو کیا پیغام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال یہ ہے جی کہ جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کا حق ہمارے اوپر, معاشرے کے اوپر, اور ہم جو آفیسرز ہیں اور جو آفیشلز ہیں ہمارے اوپر زیادہ ہے. حکومت کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق ان لوگوں کی سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ایڈجسٹمنٹ کا کوٹا مخصوص ہے. تو آج بیسیکلی ہم نے ریویو کیا کہ کیا اس کوٹے کے مطابق سرکاری محکموں نے اور جو ہماری پرائیویٹ کمرشل آرگنائزیشنز ہیں, جو ہماری فیکٹریاں ہیں, کیا انہوں نے اس کوٹے کے مطابق ان تمام جو اسپیشل افراد ہیں ان کو ملازمتیں دی ہیں یا نہیں. اسی طرح جو باقی ان کے مسائل ہیں اسپیشل پرسنز کے, ان کے اوپر ہم نے غور کیا. تو جہاں جہاں پر کمی کوتاہی پائی گئی اس کے اوپر ڈائریکشن دے دی ہم نے. جو ہمارے سرکاری محکمے ہیں ان کو فی الفور کہا اور ان کو ڈائریکشن کے اوپر آج ہی کمپلائنس کرنے کی ڈائریکشن دی ہے. اور جہاں تک ہمارے پرائیویٹ ہمارے جتنے بھی کمرشل ادارے ہیں ان کے تمام تر جو متعلقہ لوگ تھے وہ بھی موجود تھے, ان کو بھی یہی ڈائریکشن دی ہیں کہ جو سرکار کی یعنی حکومت پنجاب کی ڈائریکشنز ہیں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے, اس کی کمپلائنس فی الفور کی جائے. اسی طرح ہم نے جو ڈی او سوشل ویلفیئر ہیں ان کے ذمے یہ لگایا ہے کہ ان نیکسٹ 10 days وہ ایک ورکشاپ کنڈکٹ کریں گے جس میں وہ اس خانیوال شہر کے جتنی بھی پرومیننٹ کمرشل باڈیز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کے متعلقہ لوگوں کو بلائیں گے اور ان کو قانون کے بارے میں ایک ٹریننگ دیں گے کہ جو قانوناً ان کی جو ذمے ہے اسپیشل پرسنز کو اکوموڈیٹ کرنا وہ اس کو اکوموڈیٹ کریں. تو انشاءاللہ جو حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھیں گے اسپیشل پرسنز کی خدمت کا. جی, اسپیشل افراد کو اسپیشل توجہ دے کر معاشرے کا فعال شہری بنایا جا. ندیم مغل شکریہ, آپ آگاہ کر رہے تھے. مزار حضرت بہاؤالدین ذکریہ پر تعمیراتی کام 2 ماہ بعد دوبارہ شروع ہو گیا. دربار کے احاطے میں نئی 4 دیواری تعمیر کر دی گئی. مزید جانتے ہیں سہیرا طارق سے. جی سہیرا. جی, دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ پر تعمیراتی کام جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. رواں سال یہاں پر تعمیراتی کام کے لیے 1.5 کروڑ روپے کے فنڈ جو ہیں وہ والڈ سٹی اتھارٹی نے جاری کیے تھے, جس میں سب سے پہلے یہاں پر 4 دیواری مزار کی بنائی جانی تھی. یہ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی باہر والا احاطہ ہے یہ, اور اس کے ارد گرد نئی 4 دیواری جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. پہلے اس جگہ پر وضو خانہ ہوا کرتا تھا, لیکن اب مزار کا صحن جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہاں پر یہ 4 دیواری بنائی گئی ہے تاکہ جو عرس کے موقعوں پر زائرین بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا یہاں پر نہ کرنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے جس جگہ پہ میں موجود ہوں نیا فرش بھی تعمیر کیا جانا ہے. اس سال جو ہے یہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا. مزار پر جو مزار کا اندرونی حصہ ہے وہاں بھی رنگ و روغن کا کام اور نقاشی کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور اس سائڈ پر جو ہے وہ لیبر بھی کام پر موجود ہے. 1.5 کروڑ روپے کے فنڈ سے مزار کی تزئین و آرائش کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور تزئین و آرائش کا کام کیا جا رہا ہے. سہیرا طارق شکریہ, آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مشروبات کے استعمال میں اضافہ. بہاول نگر میں گرمی کی شدت آتے ہی دیسی مشروب ستو کے اسٹالز بھی سج گئے. مزید جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے. جی قاسم.
मार्केट में एक से बढ़कर एक मशरूब होने के बावजूद आज भी जो शहरी सत्तू का जो शरबत है इसे शौक से पीते हैं। सत्तू का शरबत न सिर्फ गर्मी की जो शिद्दत है इसको कम करता है बल्कि जिस्म को तवानाई और दीगर जो है वो अज्जा भी फराहम करता है। तो इस सत्तू में क्या क्या चीज़ें जो वो बनाई जाती हैं, किस तरह बनता है, तो बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सत्तू के यहाँ पर बनाने वाले शख्स। आप बताइएगा जी इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और कैसे इस्तेमाल होता है? सारी इसमें शक्कर डलती है, सत्तू डलता है, इसमें बर्फ़ डलती है और अपने फ़िल्टर का पानी डालता हूँ। लोग मेरे से बहुत दूर दूर से पीने के लिए आते हैं। इसमें गर्मियों का बेहतरीन ये तोहफ़ा है। लोग ये इससे बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोग गर्मियों में बहुत इंतज़ार करते हैं और पीने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं लोग पीने के लिए। अच्छा, आप ये भी बताइएगा ये कब से कब शुरू हो जाता है? ये सर जब गर्मी स्टार्ट होती है, जब भी लोग अपने गर्मी स्टार्ट होती है तो जब भी सीज़न शुरू होता है तो जब हम लगाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, ये थे सत्तू फरोश। इनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत का आगाज़ होते ही जो है वो सत्तू का कारोबार शुरू कर देते हैं। लोग बड़ी दूर से आकर इनका सत्तू पीते हैं क्योंकि इनका कहना है कि इसमें खालिस अज्जा जो है आकर सत्तू पीते हैं। कासिम अली शेख, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।